Michael. 15 sorte si Mr. Logata. Mr. Logata. Pinasa ni Mr. Goro. Wisma Maranino. Mr. Maranino. Maranino pinasa ni Mr. Goro. Bola dibuka sa kiri kawalan. Atong skora Dipiotto against Trade. 5 point lead ang Roca. Mr. Kala pass to Jester Menendez. Jester Menendez. Pumikit. Lumabas. Hindi pa rin pumasok na. Corner Baglicatos. Ito ang Mr. Kala. Pass to Mr. Kala. Mr. Kala. Jester Menendez. Pass to Mr. Kala. Pass to Mr. Kala. Hindi Balik, balik, balik! Jersey number 19. Jersey number 19. Pemain Jersey masalah. Jersey number 25. Hindi tumasok na kuha ng Jersey number 19 ng bola. Jersey number 19 pinasok. Last 10. 22 points. Jersey number 19. Mr. Ramos. Nagdadala ng goma si Mr. Ramos.